हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज। নকশালরা আর শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে না। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। লালকেল্লা থেকে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নকশালবাদীদের হিংসার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার কৃতিত্ব দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী তার 13তম ভাষণে বলেন, দীর্ঘ 4-5 দশক নকশালরা বন্দুকের নলের মুখে দেশের বিপুল অংশের মানুষকে জিম্মি করে রেখেছিল। বহু তরুণের জীবন তারা ধ্বংস করেছে। ওরা সংবিধানকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চেয়েছিল। ওদের মোকাবিলা করতে গিয়ে 3500-এরও বেশি পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, সন্ত্রাসের কালো অধ্যায় শেষ করে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সরকারের লড়াই সফলতার পথে। বলেন, 2014 সালের দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর নকশালদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। আজ একদা নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় বারুদের গন্ধের পরিবর্তে উন্নয়নের বাতাস বইছে। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। তবে বন্দুকে নকশালদের খতম করা গেলেও দিমাগি নকশালরা এখনো ঘাপটি মেরে দেশের আনাচে কানাচে রয়েছে। এবার তাদের খুঁজে বের করে আইসোলেট করার সময় এসেছে। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে কড়া হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। প্রধানমন্ত্রী বিবেকহীন নকশাল বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন ভাষণে তার স্পষ্ট আভাস না থাকলেও মনে করা হচ্ছে শহুরে মাওবাদীদের নিশানা করেছেন। দেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদী নকশালদের খতমের লক্ষ্যে একের পর এক অভিযান চলেছে।
চলতি বছরের মার্চের মধ্যে ভারতকে সশস্ত্র নকশালদের প্রভাব মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিল মোদী সরকার। এই মিশনে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে পরপর মাওবাদীর আত্মসমর্পণ করেছে। এনকাউন্টারে শেষ হয়েছে মাওবাদী সংগঠনের মাথারা। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি একাধিক অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন, দেশকে নকশালদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত করা গিয়েছে। তবে সন্ত্রাসের কালো ছায়া সমূলে উপড়ে ফেলতে এবার সরকারের টার্গেট মগজে নকশাল। এবার দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর সাফ হুঁশিয়ারি, দেশের অলিগলিতে মাওবাদীরা ঘাপটি মেরে বসে। দিমাগি নকশালরা সুযোগের অপেক্ষা করছে। এদের চিনতে হবে, আইসোলেট করতে হবে। বিকশিত রাষ্ট্র বানাতে যুবদের জুড়তে হবে। সুরক্ষিত ভারত তৈরির সংকল্প। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বার্তা মোদির। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, জেনজির আন্দোলনের আড়ালে নকশালদের সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর তত্ত্ব সামনে এসেছে। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের বার্তায় স্পষ্ট, দেশের যুবকদের স্বার্থে শহুরে নকশালদের ছাড়খাড় করতে বদ্ধপরিকর দেশের প্রধান। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।